ya. Saya bayarin kok benih kaki. Abang kau terima tak payah kenyot begini. Sudah ya. Iya iya. Berhubung lah kau di kepentingan. Kau terlan jalan kau nak kanan kau ya. Antar jalanan dong mau. Iya ntar kau jangan ceria. Mon kau kecelain na engak ke rumah tak teman entar bon. Anu apa ntar kau kaceng pada repot. Yang jeng kau resitin di masalah ga. Wah mesin kau kaki mulu mesin kok pada. Tangro- Setiap manusia dia pasti di masalah. Benih. Karena kita lahir ke dunia itu memang bukan tanpa masalah. Iya. Dah iya wah. Bok na tak tahu masalah nang kok bok na. Apa masalah kaki? Tang laki bi pak lakwa kridu melolo Ya ga. sering setak ginari matuan kaki. Itang laki munjan kok. Muncan kau matuan kaki. Ma bisa anu tang Muncan apa? lagi kaki lo ngebuat jam setia. Mbak yang mau buat jam. Anu apa kaki mak ngubureng gorengan. Ya betul ada aja lagi. Ikan ekorong waga. Iya tinggal ada lagi nih yocol. Mbak biasa malelumpur. Antona setia lagi nekir apa? Engko yang kau lang ngabala ka lang laki le. Amburamas jak nuruk tarupan lolo lamas. Todo soreng mbak naremas. Abu-abu sila kena. Engko Abu-abu. do rumah kerja. Nurut tarupan. Iyo. Nurut tarup siapa sih lah? Ya kadang-kadang sih masih manggil. Tak nurut nunanu nenggro paru sih. Taring tarup masang riye bo Wah na. tarup sih kamu majile. Aru abu-bu. Oh, jangan kau masang tarup. Iyo. Canang kok oro pulan taduk lakon na. Iya bener pak ro kridum lolo. Lu kau blok pun menesero di itu nyerta dek lakon. Buat apa? Jangankan kita keluar di rumah tak ada lakon. Iya. Oh sering dalam kamar berlakon. Nama apa goblok dulu? Beda lakon gi. Manusia hidup itu bukan tanpa pekerjaan. Pasti akan ada pekerjaan. Iya. Entah itu oleh menghasilkan PC atau tidak. Ya tergantung kita. Tapi kan, sara gelum tang laki ka. apa? Apa ngari tang laki kerhun laku mice HP. Dah ji ya, berarti mantu hebat munda ya. Ya hebat ya Oh, nah. mana ada mantu ngarek lakon mantu cewek HP. Berarti kan menghasilkan. Berarti kelakon dengan HP. Ya. Menghasilkan burung meracan pun juga. Ada remah. Aro beni menghasilkan aro mencetok ke dalam. Apa hubungan apa sebi HP jadi ya? Bu. Iya, HP munte pakan ingin masa ajalon nih. Ya tergantung dia. Nah, karena kalau kita yang bijak menggunakan HP pasti takkan mereka CBC deh ya. Lah tak ring mun ngerti deh jenis tang laki tak ngerti. Biasa munjeng kini mulai lah. Mulai apa? Buat tokar. Atau kar bila mulai lagi. Bener milenium nih. Terus apa sih kata kar ini? Biasa. Bola ini nggak tang laki cengkal melolo. Bener mau tak percaya Jumayu ntar ke rumah mayu. Anu apa makro gunung orang atau kantor koroman kaki? Niku, mi pola berdeng mas harga. Kau tak ngabi Roma menggerontok kar dia. Bo iya kan aro. Kau paling rokok nih 1,5 jam. Rumah cek sekocok enggak. Iya, karena kau tak tahu karena apa sih kak akan jalan cek sempat kok. Oh berarti benar arajo. Baru atau kan kau ekere milabi Prabowo. Oh. Arya dana pertukaran nih gua. Tukar boleh lagu gua. Teti manusia bener aja tukar. Iya beda mangkan, rezeki kontrol lanjir kaki tukar. Nyaman gia. Kok ada iya lah, mau tadi saya beli beras lah tukar lah. Mak gampang deh iraudin ben ga? Karena apa? Nyaki gampang apa? Berapa? Karena mau awal jual tak bagi, mau namanya tukar bagi, iyalah jual. Makin tak ikhlas, iyalah jual ya gua. Oh, deh iya. Iya. Teti manusia kudu setel kopok. Tidak ada manusia dalam rumah tangga itu yang akan berjalan mulus. Iya. Pasti akan ada masalah. Iya. Sepenting kita bijak menghadapi masalah kan. Nah, takon nengak naruh tak percaya engkok, mayu benar naruh engkok setia. Oh, kaki mangkok tuh gede parca aja kaki jengkok abok tibi engkok tak parca jengkok kok. Aduh macet sarang geluraga. Ya terkadang kontrang ada kimbi kok lopo de paman deh kok Iya parca percaya aja. kok mengkebet nah mengucang hari akimbi. Bila suruh ngunuin. Ya karena Pakan keker de paman deman. Kalau bos menit aobe de jeroa. Karena namun semenit aobe yang baik maka tuh dilakonin. Iya. Cek cenang korwa engak benah mi pola engak benah bisa abri nasihat kata ngepak bentang melaki ga. Oh, rek bener tibi ti nasihat bagi kelakin kaking kok dibirang korang. Adik sengebel udah mbok. Siapa yang ngebola ke kaki? Lah iya, mangkan nang kok Muni gigene lah, muni kabola nyang mun benah. Mangkan mau pinggiran mibri colok mun surah betah. Iya dengan. Iya. Berdebatlah dengan yang baik kun iya. Oh. Karena keluarga itu adalah
tempat untuk kita pulang, tempat untuk kita pergi. Lamang kan muni ngak ki ide je kan dek rumah boleh. Lamang kan aja orang atau kar biasa, king Iya. jak kelopain. Iya. Teng bini re kalau teman atau kar re sebelis re ongguan. Keng yang kuga, kok Iya. mau berapa untuk kau belis tak keperawo. Yongku keng malam-malam menjak tak kira belis. Anjak rega nyelosok. Malam belis aja yang sebelis ngerok. Heeh. Tak kira belis ya lah. Maju Apa? tak ke rumah. Hah? Tak ke rumah. Anu apa? Om kau mah? Beko di indi. Di apa? Tepak buku. Kaki mak cuma lembok. Bah, cuman lambok mau perbarui jadi makanan enak, Bro. Anu daur ulang. Bedorong merah. Kan gak kita buun setetong pakai jengkel ya. Iya. Bah, mun tepak buun beni tepak sih ke beni buku sih ke Apa? tompe. ST deh ya. Karena kaki nik bini takut sare lakin kaki mulai kada lah. Oh, engkau mulai kada. Iya, engkau lagi Karena budi. ring bini re ya. Paden derajat takut yang sare. laki. Kayaknya Iya. tak amin kita sejalan lah. Iya. Mulai kada ya. Oke. Matarom mek kaun. Iyalah. Si mulai kada siapa toh? Engkau may deng-bedeng salah bi kakega. Dolan nucang dak temur kena. Ambar rampok. Ya, ayo tapu tung tak gentung glung. Aduh alhamdulillah depak kejebun laan. Guru abu bui pandaan kepesuruan. Ya le depak kejebun iroman Bapak Rahim Saleh. Bejan datang abu bu beda biteng ja apa tang bini dem tang bini kena. Biasan laki datang ya mas biteng ja apa kudu. Endi bini letak tu waduh amijeng mulolo. Cereng beri obun minta rebonding le rebonding. Meliaki kelapi gebaya lah gebaya. Ya kita pernah Roma dem magagile. Dem magile. Malah tak pernah ning Roma na jalan melolo. Siang malam aja jalan melolo. Orang laki bajano penen ya agro bede kacang sitong ya. Masya Allah. Di bini badan tandi bini kok ring ada sing ngandelagin biteng. Beda laki porop kening porop kropo yo. Mak bedering laki ngaji ya. Matuan nangare laku aglojor. Bisa reng kok antara bubu to kok todus goreng le. Do Pak Kunin ro bubuan dia. Pak Kunin laku tarupan kron ndek padeng aja. Babi ide Kron metadok lah kon. Mata ada sare ko abubu sare mo beli lambo mapan lo bapan sambin. Kita raga rabok naje motor cemung apa? Engko keluarga bika kita nemu bunga engko agabin bika ko 5 tahun tak lem di anak le. Iya dia nabi ko kiamat cong. Karena ko tak pernah iro mangu nyari lain kok nyari ya selewengan ning luar boy. Bedo apa mo karo nyari ya budian wae bangker. Dok lakin wa. Apa bagger? Mbi. Marep ngak buat naban di pengharapan dok remah. Rencana dok remah ambui tarupan dia. Bah, Mata engak kejaman bilen rabot nama si bekto apolong bingko. ada apa? Ben nasi terungkang kok. Ben malam nang budin kantong. Benih kaki si murok telur ke rumah. Arah. Mar bejen laki datang sambut apa ke? Sambut. Tetiam bayi geridu. Orang laki rele bejen openin. Orang bini kudu wajib ngopenin orang laki. Iya mun kay laki na bener kak. Mun kay laki na belonjay kabinin na. Mun kay laki na kurang matada sa ibu di apa sih? Yang telakin buat na. Gue yang ada lebih tenggak kele. Oh ngantel bitong. Kemada jawa kok otang wa kita ponar. Sorong ale kemalau. Pesenatrasin wa kita major. Engkau ada tengah bubu konteng gini guru bodoh.
Terus apa? Ay sambur ko, resko ni balabal. Daya, guru. Pako tatawa bisole. Ba ito lo kres ko ni gimbal. Balgi balcolon dito. Oh, pengeria. Bangun cadar rumah. Resko ni balabal sambur de ko. Ah. Tatawa biso, tere duno biso Wah. tila. Todus kakek laki kak. Mun tatawa beso na. Iya, Oh, todus. Atuh, matele adang mendatang. Oh, bun teng nih. Peski Mak besar. bedreng laki tatawa beso. Ketok apa? Bukan ketawa biso dia. Bah, engkau pakai baju ngari, keturun na Martini kak? Hah? Keturun na Martini. Martini colon buco. Bos apa? Wartini. Martini tukang kecung. Martini. Dia. Tawa biso gile. Ah, cerita aku le. Benar kangko. Iya. Tak to, dus keren bu na. Boy sebeteng ko le tawa biso le, tini sambur ko abiso. Iya kau berde syarat kak, ambui ku laku tau sanuruk tarupan. Iya le tak noro ko. Ko racer iya. Ajarongku. Iya. Mayu mau nabi Ayo, soa. pansapan beron. Benar nang bareng kau nang timur. Iya lah. Tawang gua biso le. Gua mah tak tahu ah. Oh iya. Satu BL ditaruh di mejanya Bapak. Ambo helur ya kayak abis sober satu Kan bel. deh iya. Kau neng dinang kok. Iya. Oh iya. Pesiap, pesiap. Tanang deh ya. Main ngaring si apa seraben. Udah orang mele. Ancang-ancang wah. Ya main ngaring aja latong ngabona. Udah orang mele. Oh. Blok belum. Niko kenting sampan mature. Pan sampanan le cek nganengah. Ngarambeng talena panceng. Apa kalan seratin cek na berna. Para berkarena lante. Ya tahu bu na. Obu bandele cek minyakin. Mon selanceng ngisir katana. Ocak lambek reng ratin cek ngain. Letak rosa kubungena. Kalam pinale mak otena. Kancing celeng sabet dedena. Moncen Cina cek mastena. Kurang malam somagena. Atak genteng le pon katono. Marana pe tolatona. Sare benteng gule benti kata-kata muneng bini. Marana pe pangistona. Tasik lauk le mak tasik deje. Kacin sampar bedei pereng. Sake peruk bule nyeresep kade dereng ratin. Andi pacar kala oreng. Mun sadue le telo empat. Kira-kiran bakal korbina. Mun tak ndek reng ratin mak tuli ngocak. Tentiaga anak lain. Kira 4-6 le
Ambu. Telok pek. Ambu. Maaf, bo tak mulai. Maju boh. Ambo, pergi jam kare ngucap ke je tegor je. Soro tel mak. Bikin je dia. Tel colon dia. Apa? Soro le deh iru. Ambu lah. Maju boh. Orang Gua tak jumpa. mulai tegol. Mantan kau aku nak bisa melolo. Seno potong Oh, le. senok kihin dia. Selo. Oh iya. Ambu lah. Apa bapan maro-maro kridu bapan? Bukanlah boleh mun berdepan sehari pun tadi ke boleh engkau. Udah iya baca depan aku main HP kelero. Aso biso kelero. Iya mang kan nak ambu isek main ngaji lah. Sambil lambak mak nang ke tanda. Ikan kik cuman pak mu gelar. Marah apa? Tinggal iya pada kelero na manton nah. Nah, kau kau Mun nak bisa. lambak mun nang ke tanda kan kau nuro bubuan kan main bapan. Hiji nalambui bok nala. Tinggal iya kelero. Ceket. Wala nang ko sinuro ano apa taropan. Mak apa nak? Tingano kelero malolo. Ke. Kami ker tinggal iya jangan ko orang tua. Alah. Keseneng na kana. Oh iya. Mau orang ngomong kata bagi. Dek kamu jangan bian pak. Ke dia lah kau dia iya melolo jong. Kayak di ngaki sini kenapa mau berdiri ngomong? Ya kayak di ngaki. Engki tau reko ngomong. Ngomong apa je lekakan kaki kapi? Marah apa? Engkau tak boleh ngategel jongo. Iya mongko. Duk. Jadi kirim na aing dah. Kening mun setere. Duk. Aduh, pakun main ngaji melolo. Duk. Aduh mah. Iya kok. Duk segeter. Duk. Aji ya. Iya kok. Mangkan nang. Ada. Kulak long kalau ngomplong kena. Aduh kening terus. Iya makanya lebar beda dia ada teh temo. Kening terus. Ya ambu apa lah masuk mainan celot lah mas. Apa? Celot colon dia. Ya benih celot dia. Edisa jong. Oh, Edih. Duit aja lagi lampin. Aja. Ambo. Begitu bing. Lu beli paper lah kau bing. Allah rapa. Mararap jong benar aja lah kau ngaji tok. Melak matan langsung ke HP. Bo mata sambian. Tak ada yang kelero atau mata gegula. Saya melak apa nah? Mata. Taring iya matan di semelak. Ki nga sambian nih ko pak. Malay na kena ngudelo. Mangkan na kaya di ngaki mo neng tua omong. Banyak dong ijabun ni banyak. Blok di nari banyak ring norok taropan. Naki nginjo tak ngakaki. Kuman jual ajem. Tak benar ya beso. Bisa boleh to. Kuman saya boleh akin wah. Nyongok buri gelu no jong. Mana wuri ya? Beburi najem. Mak tu karena Tegang ajem. Nak buat nak dek lakon nama. Mak baca ketedung main HP abon seguni ngakan. Boh, Abon seguni tergoleman. Makin norok taropan yung bulongan pak. Bulong napa? Mau ganti seri jangan sambian. Sabar. Cuman Uman. Iya. Ngobulin aja. Iya. Boleh yung bulongan norok taropan. Bulong napa? Boh, sebarang. Aduh, bulong na binin. Weh, Mararapa. Boh, teti bula norok taropan ambian tak setuju. Maafan lo. Bani tak setuju, Jong. Engkau tolongin alakko. Da iya, engkau ri bening ngelarangga kita norok taropan. Bening ngelarangga kita kok tamun bening. Lakon ring tuan tole na. ah bener Pak Ji ya Da mah. iya. Keleron sera lambak boleh manjabi sambian. Keleron sera. Inja benih dah remajong. Ya keleron kake. Boh, Ay bola ni manja pa sa alak ko sa ganda. Bola nang ko manjaban berarti ko ni saragaba. Nah, lemangkan na sa pantin na chong makita alak ko. Kakikor nang nang dinasyo jalanan. Taneng mo sa sinikom biya. ba iya mangan sarong. Abojong kan Iya. teluare tak turun Yo, sa ganda. Boh, Di mah. laga nang kimar peker pa. Saron ro taropan tak mule di tarop tak mule Yo, sa ganda. Allah raja dia iya. Bana pek marah pele lah mas. Apa buat nani ser ke kandan apa ni ser ke bini? Engkau jubet ngedinga kiyo mo orang na jubet jong. Iyo. Tak bisa mo boleh tak kira di na taropan pa. Engkau banyak abin kaki lah jong. Mun ring dia bunyi wana kita tegal paling abin 10 tahun.
Tang di beren kaki apar lo tolo kali saya wana ki berempro. Berapa tahun? 200 tahun. Aku. Bila sama lia. Makita ang kerpak kita nagku ya. Bonten pak membuli seru alako nih gal tekel beni kelako na bule tak alako tan pak. Bapak aku apa kayak mas? Ang bolian jadi yang kau saya sarwala ko. Boh, ini berarti kita terima kering tuan mun deh le. Iya nga bo narukan tak bisa mikir. Bo na apa dengan kekanjen na bo na? Iya. Penting. Pendengan kebereng na bo na? Tak bisa bu mun bareng le. Di mah orang yang belater kudu punya bareng, punya bangsa. Iya mo na belum cek kebini na mas. Impian ni perepatan nama sedikit. Akrep, kuni boleh nanya, jangan aku pan sekopok lo kekire. Boh, siapa aku pak sedikit ke sampian? Para apa? Sampian ke rumah tua. Alah, mulai. Mun bantani ngator kok, mulai. Apa kau koreng tu sampian? Arap punya pecahin kopok kupan kaki. Mungkro bule kelero tak apa sih aku koreng tu siapa bisa. Bolor yang tuanya, yang patere. Karena kamu membian. Arap makan wartodi. Jojo wah. Beli lah. Pagila sampian yang kebreng tu lagi. Iya, Arap ah. Apa kau koreng sepuluh? Mana kebala nyang. Nuli mana beli? Nuli mana beli? Ya beli. Deh mate. Boleh tak sanggup lagi kan coba play mana bulan? Mana kebala nyang mulai. Boleh tak sanggup lagi kan coba? Padan bi pan sekopok lo. Beli. Beli lah. Beli. Teku kok ya, teku. Tak kena apa jo. Aku cari beli. Ay balik. Mana? Allah mun tay balik jo. Mate jaga aja. Petepung ni. Jong mate. Petepung. Mate. Allah mun aku. Boleh tak sanggup lagi kan coba play mana? Boleh. Kebala kepannya. Yo juk deh ya. Di mata ko yo juk. Saya ngaku sampian itu mureng tu boleh lagi. Roto rojan gak ngunggaki. Kakek boleh, abe lareng tu tak bener. Ba iya ting apa TV ko tayin? Oh, Orang, wala nanti apa? Engkau pakai baju bandi reng tu ya. Apa matuan kakek? Kurang matua kopo kalau bakul. Iya matuan kakek jeng kopok. Iya. Di na lang kebala. Sajan torot, sajan manja, sajan ngunggaki wah. Iya, mo na kerbeker mo ape sa boy ko pa. Engkau sudah tak tahu saya laku. Boleh maju. Aku sudah ngerti nak kakek. Udah matuan. Maju boleh. Mana apa? Boleh. Maju boleh bu. Engkau yo cuci di nalan. Engkau yo cuk lah, engkau yo cuk. Orang gopok tak kira ngiding. Tak kira ngiding yo. Pak, engkau yo cuk lah pak. Maju boleh. Pagi aja lenggar di nak ke maju. Anak kanak. Apa nih anak kanak ridok remet ayo. Ano, engkau apa tedung yo jen dekian. Encan nolong nama engkau genteng. Asa maju mari asar, mari duhur ya kita dateng. Ngelopot. Mari asal, mari duhur kita datang jan. Tebedik. Asa maju mari beduk, mari asar kita dateng deh. Kakak sama aja mari asar, dente mari bedung mata dateng. Rapa. Belum goblok kan lu. Lucon yang tua, ego bire kere. Lopot. Asa maju mari asar, mari beduk mak Asa maju mari beduk, mari asar mak kita dateng deh ya. Ya dente wa yang bein pelotan keratok sampai berui. Sereng kok di nak yo. Jangan ada nak maju ngomong rumah, pong ke genteng maju. Berui pelotan matuan man. Baroy. Engkau di nak yo juk laan, yo juk. Ya, Mundur tipi. engkau yo juk di nak. Aduh apa aja kakak sama aja mari asar beduk-beduk colon. Beduk. Lopot. Mak jauh rapan di matuang aja. Baca Gus. Engkau yo juk di nak. Asar bani beduk, asar. Arah keke. Engkau yo juk pada di nak, pak maju mulai tak tutup dusung kureng rek. Kecolon beduk aja. Engkau yo juk di nak. Asar. Apa cek kerepot kacong lek? Mari asar tak dateng. Aku repot apa tak tebel kira. Engko anu kok rebek. Ha omongi matuan kok ngomong bilisi wah.
Engko yo juk di nak mas. Wis belisin Asar. Ruang ngaji ya. Beduk calon. Ijek ring majen bilan ki di maajen tak sangkolan apa majen matuan kaki ping. Iya, sanggulan apa ya? Sangkolen kopok bipan di noron keri lebih le noron ke lagen kaki kopok kepi. Siapa kopok? Siapa kopok lek? Emang iding. Emang eding. Hah? Bah, kakek tak kopok. Tak kopok Gus. Kopok yang jauh. Dari mah. Angin ding apa? Tak reng tonggel lah. Engko yo cuma mulai. Kiki mutik tolong colon marin je. Sering ngasar beduk. Arah tina dah lagi ket. Apa sih repot? Kopok. Engko yo juk di nak yo juk. Maju mulai to dus. Lagi mana beduk? Ah. Apa? Tuh, dek remating bedereng ketonon dek jajan kok. Payan. Engko yo juk payan. Payan engko yo juk. Bener tibik. Masa beduk? Apa sih repot lek? Dari masa omong kok. Sing tak kira-kira di ngaki. Iya pejelas Pak kebin. Anu Gus. Kacong mi kok yojuk. Sero mulai. Oh, gini milih sape. Iya kok. Ya Allah. Engko pasaran sape. Apa saya kebeli jering Tapi kedua muni ni PC jual. saya kebeli kok. Engko yo juk Pak. Maki omong mi tambah tua. Ini nyambakan milih sape. Engko atokar anak tituk tolong. Atokar tolong mulai maju. Iya kena. Bisa pan apa milih 76. Raja nerokok. Kacong yojuk Gus. Kacong yojuk. Oh, Iya. Ngiding. enggak. Iya repot jeng legopok ya. Ranying rak ngiding nih gini boleh. Benih kopok lek. Dak remah. Tak ending apa? Iya tonggel lah. Engko yo juk. Majan yang dinak todu Pak. Benar ngomong bereng tua. Engko le yo juk di dinak tan dihadin nang kolah. Ya. Mole, jareng lake, semi menjajum, mata ngebalah guru. Jak le selaku. Kaler. Kakek mulai berdiri naruh kok omong yo juk. Kakek mau omong mana beduk. Masalah ngedina. Iya kakek si omong guru. Durap. Cek kita ngomong yojuk. Mau kita tanyakin ke mak yo juk. Tak ada yang tojung ngucap omongin dina yojuk. Reng tuan jaga babin sabin, jaga bayi patakotan. Boleh pacan kakek apa kah? Engko omong bergelak di nalaan. Omong bergelak. Ngambok colon je bola. Iya jiya ko bi ko isaro mole manjan. Pola na apa jering tak abantu sekali katang lako. Engko ngare sampai beli telo kali pakun ki tedung. Mararapa, engko sampai nginumin sape pakun tedung. Ding main HP. Ane penting taruh buku ngucap, laku apa ke cong? Laku taruh pak. Kali Iya. boleh berjalan. Tareng mon masang tarop. Jering ngaji noro taropan bah taloy mule di taropan ko leman melolo. Engko tegal sampai begedi kepi. Kau tak terima pula. Pula jadi kopok guru Pak. Mara pikir nggak kaki. Engko ni kan rembek anak nyaman Gus. Kaki keng kebala gelak ke bapak. Ya tak sampai toju bapak. Jadi ini tojo gelo. Kok ini sing ngebeli kakek. Kakek gunung apa berjalan muda yo. Ini mun tak ngiding marah dah. Engko kan rembegan nyaman. Laku ko tolongin jong. Engko re tang anak krogun binin kaki tok sitong. Tang dunya tak kira dah maburu nah. Pakune Iyo. begeger ke kaki. Loh, tareng nyaman apa ale? Saya begeger ke tang manto. Iya. Truk. Lu nyaman jong. Beri kok meleh. Gelak mari meleh boleh kok. Mulai apa le? Slender. Begeger ke manto jadi kok. Geger ke kacong. Iya. Tak nyaman kita andi anak le geger slender. Mana aja berkekere kakek boy. Laku kurang nyaman dek remagus. Kakek pera punya dunya na engko titi peye. Lako. Mantar ke kakanan hari mun nak kana ngode. Muni kekere slender pinter tak titi peye deh. Mak teti peye, cong mantar ke kakanan. Yung Muni ku. berkeker Pak. Laku tak bantu sekali. Jangan koro dek iya Gus. Dinalajong. Ile. Kok sengari. Ah. Oh iya. Senginom na sa pengko. Yeah. Aray biko kurukun seromuang tang jelatong. Tak gelem. Tak le nyaman. Orang jarang rega bini recong e seromuang jatong matuan nah. Ki orang Tak apa? kurukun daya.
Marah ada orangnya mandek, remah bini tangan nak. Mun kiran kaki tak terima ketang metua, ada memang kaki mu cerat tong ketang metua. Lopot dong cereng kok beniman, ton kok beniman, ton beni lagi Bunda, iya Gus. Oh iya, mun cerat tong sape wargo, Pak. Mun cerat tong ketang metua tadi nak bubutu keresek. Kan nyaman gue jerek ngarek engko. Jauh aja on mingko. Nginomin sape engko mandiin engko. Seru muang tang jelatong ngetok gun jere. Cuma tak gelem nyan kok. Pada nomor asol kaki rek. Iyo. Kan iya kan nyaman. Nyaman. Mau itak ke magake ba ini? Di na ko makita ada timat Korea, mau itak ke magake. Larale marale ucele. Enggak kok tak bisa kok mau coba kadung geger ke tanah teh ning rakok boleh. Enjan debun baraki air oleh. Arapa, Mau Gus? sampai mau pesta, mau sampai mau pege terenan anak tuh seraja. Ya sanggun kok gila mikir ke Gus, tapi kok lah kadung ocak lah takabur ngaji tak bisa kok lah. Mari Iya. ucele, teh bang biasa bang mau Enggak, mencele. hinalah. Tangan nak make Pak Kale. Empelakin na minggo. Pala ta pa jud hinin kon Pak Toli. Lele se mo le. Jak karep dipilih. Engko men krohun kacong pada dia tak bere le. Ngani rek mau bere le. Siapa? Ini kan rek mau bere aja. Ngandung ya. Siapa? Kakek. Bengakan ngabi lo bereng guru. Mau ngakan mun ngandung. Hujur gunung lawar. Lah maju pakai bekemutin apa Lah ilah. tina lagus. Tina ki bemole kacong gila lu. Allah dina maleker peker gelu. Tak usah lah. Iya le. Anja dina lah. Ke ngain le. Engko pikiran bulat lagus. Tak bisa engko lah. Iya ngatang lah kita ning Eka kebolo. tempang bagus titi omong ketangga mong kapi. Adi aman torero. Aduh lakon gunda itu Arya. Kok kuping kasan sampai corok. Jadi beri belajar ang belanja gulak ko. Ya. Allah dina lah. Tahu lah. Pilih siya tanang kita ada iya mereka ngemis. Lah tak salah. Macam tak kening becek le. Enjak dina lagus. Boy iya le. Tahu lah. Kakek abi ni udah berapa tahun ni? 5 tahun 10 hari. Allah lah pak mun bisa kakitar kon mo Jadi dina. dia kalau pain 5 tahun 13 hari. Kamu tak kayak nggak itu? Kurang 10 hari. Heeh. Lah. Pala nun taron mo dina sorot lah beginana. Boy cara yang laki le. Mun kon mo tinda ada langsung kon jarin lah. Udah ni. Tapi masa kacong pah mulai dul aja lambat pakai tangi bape dina pada tak ada apa kacong seborong saya beli dina di kapi lumari ibadah tomang ibadah kompor ibadah dua saat kaki kapi lambat saya melihat musuh adu kaki kau cek kopok dia musuh adu tak adu kaki kau cek kopok Bilis omong. Omong benih kaki guru je. Omong. Bilang kok omong. dina kok kia tu kenapa mu nak lujak lang bayo boleh mentok kena Tuh lemon tau kan. ini le kiwa mulai kacong Tiba lah. apa dah isa ngalak bener TV Arab apa ki? sebelumnya soraten anan kakek le Dia remang. orang maju tunyan le Tak bisa mungkin murah kok kutu pada saksin kutu pada Pak Mudin kok. Ya maju le Apa maju? kor hal limbilin kacau limbilin kacau Iya. Pada ukit Arab apa pada? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena laki deretan Mudin King kita abin nih. Aduh, di Mudin ya tak nyaman. Ting ada orang yang besa tandi besa. Ting ada yang besa nih ser. Kalau derma boleh tadi kelakuan boleh. Salam. Mudin di majong. Pak Mudin nolok kaki. Penting har kok. Tuh lila jong hari mo ni kebala. Boleh. Tuh lila nak kebala nak. Mudin, Iya. Kok penting jong. Penting tangan nari hawe sa. Daftar tangan nak daftar lagi. kau tak tahu Mudin? Enggak. Ongguan. Enggak, Mudin anyar ceritanya.
Engkau deh. Apa nah? Engkau deh mutin dong iya ajasan. Nakakang gepang siya mateng sorate. Gepang gawa ya apa sih tango ko rembong. Mun tayo ba gepang siya rin koreng laki, Pak? Yo ada pili sorat kriyaan tak gepang. Ay lama aja bidapit ari mo din yan. Lebih letih ngabini siapa magabin din? Kebindi bi. Oh kabin TV. Aduh. Maba yang bi mo din do ari ko arapak. Ya siapa nak kira yung? Hah? Hisan. Tang bisan. Kopok ye bag peranying. Kopok itin bag peranying Dia din. mana kaki di. Kopok nang peranying. Omongnya. Bedebukten na da. Badan na po sentak. Tak kering iding mo tayo peranying ya. Sentak. Ano, ambian bisa nikah ba? Bah, Ki, kacong mo din. engki. Engki Pak Kacong. Sambil kita bisa nani ya ge. Abisan na sa gama. Aji kan tang bisan niya. Nanalakin dia. Yang ano, Pak Kacong. Ari Iya, omong TV. Ting kok mau bagi kado ya kita datang kado. Inja tang bisa nunggu anak laki dia abini tang anak tin anak binin alakin ro koter. Iya. Oke yang Bisanan egar wa. Tin, ano? Iya. Benar tin ngomong yang Ini isrengan. kok kamu kayak kado, tahu mau miri ya? Isrengan melolor ya. Deli ya. Ano yung, yung bisa mayu ja abesa. Tak bisa ya lah ni. Yang juga bisa. Mango macet bang biar bayi boleh. Bu mango macet de remamon badan bungko mo neremba ah. Tango aga ba ya. Ba ari bungko ta? Cuk beli bungko. Ya dengan tangan hari na lang ko pikiran bulan latin. Iya, Pak Pemare kok gere lagi latin. Oh, kakek macet gotel ni. Tikol Pak Kacong. Bola baju. Mata lang alin pekor. Piakir sengrekan pao gelo. Ini bola baju. Lalaki ya. Engki, pesa. Laki-laki man kalau Allah meresoratin. terdaki lagu ya, terdaki lah. Anu dia Pak Kacong. Ano Nang Pak? na. Peranying Kok kopok. mentak latin begedi jolon kemarin. Ini sini ke Pak. Bada balik. Mari guna tin. Terbaliknya. Jangan bulu tak pesa kan Pak. Oke. Daripada kebengong masjid jangan bulu. Gini, kewisan bini meretengki bulu poron pesa. Akan tetapi bulu nuntut leolen gacong ja alako karena kan tuh dunia nanggut jerunggut Pak. Ba, ana nambian ni sir. Ana nambian ki ni sir. Tin, kaki katanya anak saya kan maji Tin. Ya nari sana si gemma. Oh. Mantor kau colol, matro nyelat to ngawen jet. Engki, boleh mau namong bi, mau namong. Dari omong bibu aja no. Ada kok mak pek. Ngotin. Pikiran bingung. Tak jeli ngebus ah. Jas, Kira jas. kisah boran makin malain, bentaram nih tak napa. Cilet tebel kot melolo. Tolong goreng. Ano pak, ano tuh, apa namanya? Bokong ini keboli piring kacong. Sape. Benyak Pak. Oh, embian adil, anak embian besa. Jadi, pikiran derma. Goreng lake Pak. Ano jong? Pak, jong. Kacong mon. Rok membreng omong. Mata jalan tibi nya na pesa. Kita Ano? desa. Macam kacong mon, tak apa bon. Engki jong. Oke. Pak. Bisa Bulu nuntut. Sapen kacong. Oh, berarti Arya porakan. Goreng kantunnya Tin. Oh, nyaman bila anu bentar budi. Kutun di hak bangimbang di nama dia ngungkit. Kok kutun ngungkit iya. Oke. Sape. Kon sape. Bagus. Bengken lu. Kakek selama kon niya ala ko benje. Ala ko. Berapa tahun nang kon ni? 5 tahun 30 hari. Iya bener. Maenga.
Selama lakukan niat kakek oleh apaan? Sebuah dong. Apa? Mali sape. Iya, yang tonton sape man, dia tonton ya. Tak milo sapir mo dai na. Gua tanya kita. Sape? Bini laki? Bini. Oh, non jepi. Loh, kita iyo ba ito sape? Alhamdulillah. Yang bito, kung grupain jam seroboy lah. Yan ko tak milo na. Seroboy lah, kaya kanti sing ngebelo. Ini kan di si bini mon, putin kopok kot dun. Apa boleh jong? Mbi saja nggon. Mbi saja nggon, Pak. Mbi. Ombi. Ya mbi si tonton man, Pak. Oke, begapi ba. Mbi roy kala ro. Laki bini. Oh, non jepi. Aduh. Mapa tada binin sekali, anu laken sekali. Ma bini kapi. Badatin. Kelar melelaki din. Apa? Koceng anggora bi marmuci du bolo mikir sa di kapi. Oh, enja kok tak ngerepak. Ipa. Enja, tula abah ngakan cukup orang-orang gigi ba goceng ke bungkong. Met. Jadi ya, kan mari ngukit letin ya. Oke. Karing kok ngong kita. Bingko atanya. Lakin kaki semua teruk jemong kan tadi besar sekali. Iya kan kaki kok beri 2 juta. Eka beli apaan? Mun 500 eka beli jaket Pak pas sarong bi songkok Pak. Aro yang kuy Pak. Iyo. Otak. Oh, tak jauh memberi din tadus. Songkok bi sarong Pak. Jek pandai mung kaki jong, reng tuwe katakal. Seseket ibu ya. Kaos kotang, putih. Buka jong cewek kita dusun lagi. Iya ro Pak. Dina gantian PC Bisa kepo. mung kotang. Sandal bi bi kaos. Aruh. Beki pula nyam beli sapi bapan. Beki. Kare seseket Pak Ari yo. muna kana ta jujur. Kare seseket lah. Kare seseket. Ya kebeli gombor. Yang kuy Pak ro. Donjol lan ngaci ya, anu oleh ngaci. Bing, muna lang ngaji je ulan. Oleh candeka kain tilare. Pak, bedelan Pak. Kok Apa? mulai dena Pak. Hmm. Nyalini sapo Oke. kain bapak. Jati nyambi kelampi wali songo bi borgombor Pak. Yang kuitang matua, ya. Oh iya otak jong. Entek. Oh, dah. Otak. Besi wae perjanjian dia ada jong jan porakan. Kaki sedak gena. Aduh aning nis mamanis ada meliaki lektes Pak nanya. Ada gun leceh wali songo jada. Lektes jolon dia orang ibel gede ibel padan kening double ya. Boleh Pak, opun sampai lo Pak. Opun sampai ke bayi opun tang bini lo Pak. Kala. Oh, tinon saper bing. La. Kelampi dia kare nembun dari keleder demah. Otak. Cangka. Minyak boran. Kare mikir lek. Entah lo mak padai ya tetin di budin kena. Suai perjanjian dia ada anjen borakan menita tamu bentar. Pakai mon perjanjian jong mon ko ebang kang ngene jong tang atong jalan tengah embung. Kakek cing ibu mata dibungkut emah. Mata roh. Ya gue tahu tu aja. Kala. Apa dah? Kalah. Orang nak menakut cikut bentar tidak beri nama. Tak sajian kek. Tina meletak ketau mana? Kala. Utah. Ada macam ngelam. Ini mau pada berhitung. Anang jong cak bentar col. Tapok. Ano cak bentar. Ya, mau cak jolo guru. Iya. Ujak janda sekali ya. Ano tak. Siapa lim dengan aku je. Ano pelis pak. Seboran. Seboran pak. Sebora keluar ini nak jadi betul sebora. Dah iya lah Gus. Onggo nang kok tak mapesa kacau.
Makin kok nyoromo lesong gunang koro ini seriat teh. Ya ngojong mah nyero besa. Gunang kok niat engkor guna beri na pelajaran. Oh. Engkau tak kira mapagak tresnan anak. Meskipun anak nang si pake melarat ya kasogi aro pecan pangiran lah. Yung Kau kung- tak bisa. Paeng ngale. Engko Iya. kan pernah ngebele lah, Mbak. Ki Iya, iya. kacong masuk ki kacong bini. Iya iya. Kun kacong yang ke anak manto insyaallah bi keluarga ka ke pakun acok tak tade mana men. Ketimbang kun omong gedang ke tekning ke bayi kedingagi di tekning kedingagi dia. Lamang kana. Tekning ke contoh. Iya ka kedeng berteng bi kok pesa-pesa. Iya. Pas anan niser. Yongku. Iya. Jareng mon ngediaki omong gedang kita kerja keluarga di Gus. Gedang kadang kerkun beda sama coba abi sama bagus. Be orang mau ngidang hibanan orang tak ada di orang jong. Iya bener. Dong kadang orang mau tangi dia ki bentan orang jong. Ketang. Makanya Orang makun. Heeh. Dari Iya. mangki tolong kok kacong iba mulai. Allah Gus. Allah. Jangan baga. Apa boleh kau gun odik bi jebing tambah tanda tanda kacong pakai pakuwa. Ah. Sosok on sebenarnya. Iya. On Jadi inilah tong. mungkur gun urusan kacong tak alak ko tak arapah. Engkau kan gun ring sama salah sape. Sape jual ka bibi kok. Terus. Iya. Hah? Terus. Pangala sewan kan tak salah ko lah Gus. Nyaman seperti Iya. bi to anu bi keluarga bi kacong bi sepin je Iya, 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 iya. karena beri jauh je alek Dek remah. pancen wajib keluarga re atokar Iya. pun keluarga tak atokar ape kuwi papan nase jane Iya, bener kaki. mangkan kaki mau namanto je sampai le mire Mantap.